Panen duri hitam. Oh, diteruk anak. Kayak panen duri hitam. Iya. Bro, anak ketek lagi kepetu. Kayak panen duri hitam ya. Oh shit. Oh, kendok. Wis shoot. Yang tang dene mateng. Dari kan kebanyakan 16. Anda beruntung ya. Anda beruntung kok. Oh, biasa gedruk kita di sini boleh didengar-dengar kelas. Langsung kalah. Kayak masih cesinom ya. Burung anu ya. Dia mau beli tekan Mas. Apa itu ya?